Uban sa atong tagsa-tagsa nga mga katuyuan ining santos nga misa, atong apil ang mga musunod nga intentions. Pasalamat, Thanksgiving Mass to the Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Philomena, and all saints and angels, offered by young Kenkitu and Hitgano families. Thanksgiving Mass to Blessed Trinity, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all saints and angels, offered by Josephine Boalan family. Thanksgiving Mass for the gift of life, good health, and all graces received, offered by Raquel and Joseph Rex Sabal and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Our Lady of Mount Carmel, all the angels and saints, for the guidance and graces given to our family, offered by Mrs. Josepina Monares and family. Pasalamat to Senior Santo Niño, Mama Mary, Santa Monica, Sant Agustin, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, all angels and saints, offered by anonymous. Senior Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Virgin Sarigla, San Roque, San Jose, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, and all the angels and saints in heaven, offered by Princess and Kathleen Caparida. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat o maayong panglawas, offered by Fee Arriesgado and family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Senior Santo Niño, Mother Mary, Saint Joseph, all the angels and saints, for all graces received, answers prayer, good health, gift of life, and coming blessing, offered by Steve Maria Lecho Enoch and family, Lady Nisa and John Ray Sanchez. Petition for spiritual, mental, and physical healing of all people, protection of the all people, conversion of sinners and believers, for the end of pandemic, offered by young Kenkitu and Hitgano family, for healing of Jose Marcos Cabajo, offered by Cabajo family, for protection from harm, especially against the COVID virus, guidance of the Holy Spirit, and the Our Lady of Mount Carmel, in our day to activities, offered by Raquel and Joseph Rex Habal and family, for healing and fast recovery of those who are infected of the COVID virus, protection and guidance to the Holy Trinity and Our Lady of Mount Carmel, and all our family members, and all the people living in our community, especially family. For the end of this pandemic, good health and strong family bonds, continued blessing and grace, and for guidance and protection of all OFWs, offered by Richard Chiri Caparida and family. For spiritual and physical healing of Felicissimo Evorda Jr., offered by Liquid family. Peace and reconciliation for the healing of the family tree of Steve Maria Lydia Enoch, for the freedom from bondages of all monetary debt and all curses of Steve, Maria Lydia, Matthew, Francis, and Gabriel Enoch, Lydia and John Ray Sanchez, Lady Mel, Paul Anthony, and Mary Jan Rosario, for enlightenment of the Holy Spirit, healing in body, mind, and spirit, for the transformation and complete conversion, Lady Nisa and John Jan Rosario,
Steve, Maria Lydia, Matthew, Francis, and Gabriel Enoch, Lourdes Enoch and family, Virgie and her family, Clarissa Caramba, Joy Consijo, Melka Sino, Nining Hitgano, Masilina Sunggahid, Cholina Bakluhan, Lucila and Iti Amante, all friends, family and loved ones, all OAS teachers and pupils, Rodrigo Duterte, all people of Pacnaan and Labugon, government officials, and all Filipino people, all COVID patients, and for protection from great tribulations and religious deception. The consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary, offered by Steve, Maria Lydia Enoch and family, Lady Nisa and John Ray Sanchez. Pamisa alang sa mga kalag. Alang sa kalag ni Fortunata, Julian, Seriaca, Simplicio, Ruth, Mary Madrolene, Madrolino, Yubon Chan, Gucho, Yupi Eleuterio, Dorotea, Pedro, Clara, Ponciana, Celerina, Pio, and all souls in purgatory, offered by young Kinkito and Hitgan. Rido Sr., Jusdada Inocencia, Nunilon Sr., Inocencia, Elino, Yolanda, Gertrudis, Gerardo, Pipito, Cornelio, Fridi, Eduardo, Agustin, Roberto, Fidelina, Tarsiano, and all souls in purgatory, offered by Josefina Monares and family. Alang sa kalag ni Miguel, Ramon, Elino Sr., Rene Sr., Nanfa, Minerva, Butgosmenda, Helen, Norma, Perfecta, Roberto, Francisco, Emmanuel, Maria Estrella, Iubiges, Purificación, Faustino, Leonora, Teresita, Loreto, Yolanda, Flordelisa, and all souls in purgatory, offered by Raquel and Joseph Rex Saval and family. Alang sa kalag ni Florencio, Olympia, Magdalena, Juana, Heriberto, Francisca, Leonardo, Eduardo, Cornelio, Lourdes, Albert, Sebastiana, Benito, ug sa tanang kalag sa purgatory, offered by Morpos family. Alang sa kalag ni Benito, Felicidad, Arnolfo, Hansel Sr., Ricardo, Shirley, Alejandro, Manuela, Eusebio, Eufemia, Eustecla, Isidro, o sa tanang kalag sa purgatory, offered by Zoico family. Alang sa kalag ni Marian, Tiburcio, Agustina, Eutiquio, Crispina, Racel, Quintino, Justo, Niña, Maria, Estela, Ignacio, Leona, Narcisa, Euresilina, Matia, Marieta, Adelaida, Roldan, Lucio, Wilfredo Sr., Samuel Jr., Milicia, Milagros, Wilfredo, Salvia, Juan, ug sa tanang kalag sa purgatory, offered by Anonymous. Alang sa kalag ni Timo, Julieta, Romeo, Vicente, Chufilo, Florencia, Hugo, Prodencia, Seferino, Rosenda, Marino Sr., Leoncia, Carlos, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Richard Chiri Caparida and family. Alang sa kalag ni Clotilde, Pedro Sr., Eduardo, Jovita, Rosenda, Wilfredo, Alexander, Amparo, Adelaido Sr., Adelaido Jr., Marino Sr., Natividad, Margarito
Sr., Margarito Jr., Gregoria, Daria, Terencio, Antonio, Leo, Vicenta, Romeo, Cesar, Ranbinido, Hilasio, Pipito, Ricarte, offered by Fee Arisgado and family. Alang sa kalag ni Nicolas, Rocky, Segundo, Generosa, Oscar, Tomas, Maria, Basilia, Florencio, Jimenez, Paulino, Wal, Ramon, Agripino, Antonia, Concepcion, and all souls in purgatory, offered by Josephine Wal and family. Alang sa kalag ni Jose, Vicenta, Juanita, Anne-Marie, Narcisa, Amparo, Elisa, Dominica, Sariaco, Primo, Leoncia, Elolia, Quirino, Elino Sr., Lilia, Luz Biminda, and all souls in purgatory, offered by Pires and Boal family. Alang sa kalag ni Macario, Constancia, Isabelo, Maxima, George, Kent, Joseph, Jesus, Elisa, Almario, Manuela, Emilia, Glenn, and all souls in purgatory, and to the souls of the forgotten ones, offered by Tantan family. Alang sa kalag ni Glenn, Maria, Elpidio, Melicia, Concepcion, Aniano, Cipriana, Sariaco, Eliseo, Leonito, Gisli, Dulce, Eden, Jessica, Edward, and all souls in purgatory, offered by Colonia family. Alang sa kalag ni Jesus, Teresita, Sotero, Benson, Pablo Sr., Marcos, Matilda, Bert, Milagros, and all souls in purgatory, offered by Cabajo family. Alang sa kalag ni Manuel Jr., Eduardo, Socrates, Chufila, Manuel Sr., Lydia, Gregorio, Dionisio, Felisa, Juby, Mark, Anatolia, Sixto, Francisco, Librada, Rosario, Gonzalo, Noel, Jeffrey, Rita, Rodolfo, Joel, Susan, and all souls and friends, relatives, forgotten ancestors and loved ones, and all forgotten souls, all souls in purgatory, all aborted babies and rested souls, and all souls that did COVID-19 vision, and all over the world, offered by Steve, Maria Lydia Enoch and family, Laidinisa and John Ray Sanchez. Daghang salamat.
sa atong pag-ampo ni sa iyong kabuntagon. Paday tagapili mo sa mga intentions, alas sa itong mga kaigsunan nga nangamatay, apil na sila si Sherwin Sapanta, Antoniette Dayagbil, Donald Robic, Sister Maricor Linganay, Aisas Teresinados, Chufilo Sibana, Jerry Gulmatico, and Isabel Bial, and Emmanuel Rio Sora. Paday tagampo alas sa itong mga masakitan, apil na sila si Matthew, Algeline, and Baby Liana, Guhit, Charlene, Dempna, and Leoncio, Mirna Magat, Atty. Vita Balani, Era Hesta, Jessica Tilos, Anastasia Prindol, Carmen Villanueva, Gerald Bisabella, Leonardo Angelum Tukib, Maripic Reyes, Bibi Lima Lima, Jocelyn Rico, Ermalin Alquesa, Romulo Lopez, Rosario Herrera, Enriqueta Batulan, Rosago, Berinia Daan, Elsie Gitano, Lucy Peras, Vivian Enriquez Kashiwagi, Gerald Jans Lasaga, Josephine Bual, Victoria Perez, Florinda Fernandez, Mirna Mamalia, Sister Dulcie Masosas, Lilia Alexander Yitam, Leonora Balini, Michelle Dacuma, Dr. Floji Comendador, Jose Cardosa, Buen Consejo Tonco, Rosminda Balmadeo, Nancy Romares, Cristita Amores, Mark Rodriguez, Geraldine La Rosa, Rochelle del Rosario, Ichiro Yeto, Jenny Sogarol, Joan Faye Fitzgerald, Luela Jubacaltos Mercado, Daisy Perez, Adeline Muñez, Jaime Narandan, Germelina Alviola, Magdaleno Cabante, Adoracion, Architect Noli Libor, Ilvidio Negro Jr., Sabrina Skyga Diongkot, Elsie Tubosa, Boni Salavar, Orlando Velasquez, Elwin Armero, Emilyn Navasilia, Nonata Nombrado, Prisciliano Romanilos, Emilia Randy, Dundi Antonio, Wendy, Florencia and Charlie Uy, Arnel and Vincent Cayuna, Chris Anton A. Laran, Marian Mardahas, Angeli Iran, Florinda Fernandez, Aurora Sabari, and Perla Salimbagan. Padayon tagampo ng pipila ka mga petitions ala sa Carmen Copper Corporation, gikan ng Engineer Ignace Albura, Jonathan Eileen and John Michael Cielo, Prudy and Ruby Cabrera and family, Alma Padigos, Gerald and Junior Tukib, Harvey Sidorifa, Sherva Sisters, Kinkito and Young families, Mark and Sigrid Lufranco and family, Bruce David, Elena McLean, Josie Patindo, Jack Lord Tabuada, Sofia Codera, Ronald de la Peña, Dr. Melodina Obenquete Celina, Twin B Print Ads Personnel, Kokoy and Tessie Cal, Mr. and Mrs. Eddie Reyes, Jujian L.V. Algono, Midet Daniel, Milagros, Padayon tagampo ng pipila ka mga frontliners, apil na sila si Dominic and Silent Tabernero, Jean Cano, Elizabeth Berdos, Parity Grace and Gardel Pilar, Naslin Contento, Chito and Libet Gonzales, Gail Genevieve Clepa, Heidi Vidal Alfanta, Lalin Bacasma, Shannon May Gabiana, Dr. Kai Cal, Tricia Cal, Flora May Mumongan, Rio Coquilian, Carol Esbra, Dr. Jana Contento, April Denise Kabatingan, Ann Fernandez, Dr. Janelle Rioma, Dr. Hansel Jr. and Dr. Lisa Salimbagan, Benjamin John Yap, Dr. Michael and Dr. Julie Mercado, Maridel Tened, Amor Bulatete, mga anak ng frontliners nila ni Lydia Alcahas, Luni de Malerio, and Bilia Hain. Let us all stand and sing the entrance song. Balani sa guma, sada
the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins so as to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord of mercy, Lord of mercy. Christ of mercy, Christ of mercy. Lord of mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who through your Son raised up your eternal light for all nations, grant that your people may come to acknowledge the full splendor of their Redeemer, that bathed evermore in his radiance, they may reach everlasting glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios kay una man siyang nahigugma kanato. Kun may moingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isig katawo, baka kon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isig katawo, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglang mahigugma usab sa iyang isig katawo. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Og ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kun higugmaon nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panghukom ang imong mga nag-antos nga
Nabililo ng ilang dugo, diha sa iyang atubangan. Hinaot unta nga pagampuan sila sa walay hunong. Ug sa ilang tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ang talang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Dayon unta sa kanunay ang iyang ngalan. Mulong ta dingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diya kaniyang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalangina. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen. Ang kalibutan o Ginoong Diyos, napuno sa imo kaayong bugos, o tudloy kami sa pagtuman sa mahal mo kasuguan. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen. The Lord be with you. And with your The spirit. proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Unya mi Pauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sud sa ilang mga sinagoga ug gidaig siya sa tanan. Nya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sa ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya ang pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinuwat ni propeta Isaías. Gibukad niya ang linugot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit di nasuwat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa makabus. Gipadala ko niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibaw sa tuig nga ang Ginoo mo luwas sa iyang katawhan. Unya gilugot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyanan ug bilingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga dito sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan og nahibong sa matahom pulong nga iyang gisulti ug mingon sila, di ba ni siya ang anak ni Jose? This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa atong gospel reading si Jesus mi balik nagsuod siya gwali
yan ibalik siya sa iyang lungsod sa Nazaret. Ug samas na anda kay Sabado man, dito po siya sa sinagoga, kuyog sa iyang mga silingan. Unya, pagbasa sa reading, siya nibarog og iyang gibasa. Gibasa niya ang portion sa Old Testament na nagisgot sa role of the Messiah sa kinabuhi sa mga tao. Paghatag og kagawasan, liberation sa mga tao. Paghatag og kahayag sa mga buta. Yan ang gibasa, unya, natandog ang mga tao. Pero, ningon sila, uy, ang anak man ni Jose nga panday, o ang mga taga Nazaret, nalipay ta, nalingaw ta sila, pero wa mo tuo sa atong Ginoo. Wa mo tuo sa ilang silingan. Manang sa atong panahon magkaigsunan, magpadayon ta sa pagwali, meaning liberation, kaluwasan, kalambuan sa kinabuhista, pinaagi sa pagpuyo sa pagtuo, living the gospel. Manabitas tumasilingan nga wa na simba, dugan way kumpisan. Manabitas mga tiguang nga mga masakiton nga mudawat no meaning pagbag-os pagtuo. Manabitas mga nagpuyo-puyo nga sa akong estimate din sa atong parokya musubra sa 2,000 ka mga magtiayon nga wa giplano pa nga magpakasal. Nag-ipon-ipon lang ug sila atong hatagan ni pabuka sa ilang nahikatulog nga pagtuo. Ay siguro'y musaway nato, dunay mo lingo-lingo nga dili kay sila kakita og bili sa atong gisulti. Bahala og dili ta paminahon sa pagsugod sa initial nga mga pakigtabi nila. Pero dili ta mohulong nining atong misyon. Sa ngadto-ngadto makakita ra sila og kahayag. Magaigsunan, kagapon ni text ang usan ako kasuod taga bata pa ni siya dito ko sa San Nicolas, naminyo na ni siya ni usay makasimba ni siya din. Nagpuyo na po sila diri sa Mandawi. Unya moapil siya sa online mass nato pag sugod yun sa ECQ sa pandemic. Unya matud pa tungod sa iyang kabisi, di na kay siya kaapil sa online mass. O busy siya sa Cebu Port Authority. Ito ang siya nagtrabaho. Yan, limta na po niya ampo kay na busy. Sa miaging Tuesday, na problema siya tungod kay ang iyang anak gilantan, init kayo, niya nagkalibanga. Ni-text siya nako nga ipaapil sa ampo ang iyang anak ug ang iyang banasab nga gihubak. So giapil na to sa misa gahapon sa buntag. Nisimba siya, niapil siya sa pag-misa na to. Ang iyang anak dito sa kwarto kay gilantan lagi. Pag humas misa, dito siya sa kwarto sa bata. Nakita niya ang bata nga gipaningot yun og maayo. Singot yun. Tagbaw sila trapo kay nagtrapo ni so trapo sa lawas. Singot naman sab. Nga sa pila ka minuto, sige sila trinapuhay sa singot sa bata. Ang bata siguro murag mga 7-8 years old siguro di. Unya, unsa na hitabo. Paghuman ni uga, wa na singka, ug ni us-us ang iyang temperature na normal. Udi na ta mo kaon ng bata, way ka nagkaon, ni kaon nagbalik gapon sa buntag right after the mass. Og ni text na ko gagapon ang mama, mao ni ang iyang pagpabuka sa usahay matug nga pagtuo. Og diha siya nakakita sa bili sa pag-ampo, bili sa Eucharist. Bisag di sila kasimba kay gagmay ilang mga bata, anak na sila sa online mass. Unya nakita niya the power of faith, the power of prayer. Nagampo siya para siyang anak masakiton.
ug nagpatabag siyang ampo sa pari nga iyang suod. Unya, right after sa misa, naulian ang bata. Dunay usa ka taga Cebu nga nagmabdos kaniya ito mga 3 years ago, 4 years ago. Napos sila bay diri sa lahog sa apas mo siguro na. Gipadto ko kay ang iyang anak nag-bleed, mabdos ug siging bleeding agas gyud ang dugo. Balik-balik yun sila sa ospital, check up. Unya, higda lang siya, umas i-check up, di siya palakto, maghigda lang. Dili pa, aron di matayo ang bata, kay magsigi siya bleeding. Unya, niingon ang mama, Pader, ari akong anak big, kay maluoy na yugo niya, mahadlok ko nga makuhaan sa ikaduhang anak. Tagba pagog pangita sa ilang bahay. Nakitaan gina kong bahay dito, nag-pray over ko. Tuwa sa second floor, ang kwarto sa babaeng mabdos, nisaka ko dito. Unya luyag yun. Nag-pray over ko, nag-ampo, unya pagkahuman, pauli ko sa Cebu nga. Ni-text ang inahan, Padre, salamat kay ni undag ang bleeding. Ug nanganak yun. Ni ang bata karon murag mana kay mudagan-dagan. Mao ni ang mga butang atong ipaambit sa uban, mga kasinatian sa pagtuo, mga faith experiences nga kada usa nato labi na kitang magsimbahan, daghan kay tag kasinatian sa pagtuo nga maunay atong idusok ngadto sa mga parinti makaila nga wa pagit ka kitag bilis pagtuo. Kay duna gyud divine intervention, duna gitinganlag divine providence. God provides for our needs. Munang Santo Niño Paris matalis paknanog labugon, sugod sa atong online mass nga tuwa pa siguro ni sa Abril o March, nagisigi lagi ta kanta sa gusos ni Senior Santo Niño every day for 9 months sa atong mga misa. Unya ugma magsugod ta og novena dungan sa Basilica del Santo Niño. Dunang novena, rosaryo, novenas buntag, unya misa. Sa hapon sugdan og rosaryo, novena ug misa. Sa Domingo walay rosaryo kay naatay 7 ka misa, novena lang before each mass. Unya misa dayon. Hangtod ni sa Pizza 17 ang atong pagdahig, dungan nato nga pagdahig uban sa Basilica del Santo Niño. Tungod kay limitado ra ang pasudlon sa Basilica ug kamong naminaw diha sa intag sa Kapanimalay, nindot nga moadto sa Basilica tungod sa transportation ug tungod sa limitation nga dili daghan ang pasudlon. Unya buwa na tay absent sud sa siyam ka adlaw sa novena hangtod sa pista 17. Atong pangayoon ang dugang panalangin, dugang interventions Ginoo nining atong sitwasyon. Labi na og natay mga personal problems des pamilya, natay health problems, do natay mga special concerns sa pamilya, atong anak nurse, atong anak, atong ginikanan doktor nga nas Vicente Soto, nas lain-laing hospital. Mga frontliners nato tabangan natog ampo. Matud pa sa report, mga 8 ka health personnel sa Vicente Soto nga naigo sa virus karon ng bag-o. Kay risgo kayo sa atong mga frontliners nga moadto sa hospital every day, nya muuli sa balay, posible mahimo silang carriers sa virus. Mao sa ni ang gikagulan sa akong kahingawa sa akong maguwang nga nurse sa Amerika nga naguna-una siya nga mo-resign na lang, mo-retire na siya. Tud kay everyday tuwa siya sa hospital, niya muuli siya sa ila, posible nga siya magdaog kagaw sa ilang bahay. Munang we continue to pray for our frontliners,
asking the help, intervention ni Senyor Santo Niño o sa atong mga santos kay naagyoy special blessings na ihatag ang Ginoo kay siya nagwali og liberation, kagawasan alang natong tanan. Ulang di unta ta mahingawa, di na ta mahadlok nga moatubang og mga buluhaton, mga responsibilidad sa kinabuhi nga naagi mga risgo kay atong pangayoon ang panalangin nga magagikan kanunay sa Ginoo. Siya ang tuburan sa kalipay, tuburan sa panalangin alang natong tanan. Ug mauni ang gibasa ni Kristo, declaration niya nga ni siya aron mo mubuhat ni ining gitag-an sa Old Testament. Gipadala ako ngadto sa makabus aron pagsangyaw sa kagawasan, pagpahiulis pananaw, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalos sa tuig nga Ginoo muluwas sa iyang katawan. Mao ni ang role of the Messiah para sa itong kinabuhi. Gibasa ni Kristo ug niingon siya, kining mga pulunga natuman suma sa inyong nadungog, siya ang atong kaluwasan. Let us all stand. Ginoo Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa tong Santo Papa ug mga obispo sa simbahan, nga sa kanunay magdasig sila sa katawhan sa Dios, isip simbolo sa kalinaw ug paglaom, alang ni atong nahisalaag sa kangit-ngit sa sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa tong Pangulo ug namunuan sa tong nasud, nga makakat-on sila sa pag-ukab sa ilang kasing-kasing ug pagpaubos diha sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakitun ug ubang kutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Alang sa tong parokya nga mahalikay sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka.
pinaagi sa Diyos nung gugma. Maangkon na nila ang kinabuhing tunhay dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga muno na ang pagkainap sa virus din sa tuwa, ug walay baha, bagyo, linog ug sunog nga moigos tong parokya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga daghang pauntang mga magtiayon ug mga batanon mubalik na sa kumpisalan aron masinatin nila ang liberation gikan sa sana. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. All this we ask in the name of Jesus the Lord. Amen. Pray, brother, my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at their hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift it up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when He appeared in our mortal nature, you made us new by the glory of His immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and ministered to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep into hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. For Jesus Christ who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with the will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
sa siyudad sa sumbong, ang matahong mong larawan sa unang mga misyonero sa usang balay ipalgan, kanila ikaw nagpakita gikanda sa imong gugma, karamo maluoy kaunda, kanimo nang ilabang, kanamo maluoy kaunda, nga kanimo nang ilabang. Iludhan ikaw gisimba ni adtong mga kaparian sa tanan nga katawan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanimo Kristiyano, sila nahimo, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that by the power of these holy mysteries our life may be constantly sustained through Christ our Lord. Amen. Padayon tagampo alang sa itong mga masakiton, O great Saint Peregrine, you have been called the might and the wonder worker because of the numerous miracles which you have obtained from God for those who have had recourse to you. For so many years you bore in your own flesh this cancerous disease that destroyed the very fiber of your being until you took recourse to the source of all grace, when the power of man could do no more. You were favored with the vision of Jesus coming down for his cross to heal your affliction. We beseech you to ask God and Our Lady the cure of the sick, whom we now entrust to you. In silence, we pray for our sick relatives and friends, especially Matthew Angeline Baby Liana, Shalin Dimna Leoncio Mirna, Attorney Evita Era, Jessica Anastasia Carmen, Gerald Leonardo, Jerome Marivic, Bibi Jocelyn Ermalin, Romulo Rosario, Enriqueta Rosa, Virginia Elsie, Lucy, Vivian, Gerald Jans, Josephine, Victoria Florenda, Merna, Sister Dulcissima, Lilian Alexander, Leonora Michelle, Dr. Fuji, Jose Buenconcio, Rosminda, Nancy Cristita, Mark, Geraldine, Rochelle Ichiro, Jenny, Joanfe, Luella Jo, Daisy, Adelaine, Jaime, Germelina, Magdaleno, Adoracion, Architect Noli, LP Junior, Sabrina Sky, Elsie, Bonnie, Rolando, Elwin, Emily, Nunata, Prisciliano, Emilia, Randy Dundi, Antonio, Wendy, Francisca, Charlie, Arnel, Vincent, Chris, Anton, Mary Ann, Angeli Iran, Florinda, Emily, Aurora, and Perla. Aided in this way by your powerful intercession, we shall sing to God, now and for all eternity, a song of gratitude for His great goodness and mercy. Amen. Amen. Ang Ginoo manahan ninyo, ug manalangin kaninyo, ug sa tanang katawan sa kalibutan nga naigos virus, manalangin
ang Diyos sa atong yutang natawhan, uban sa mga leaders sa atong kagamanan ng simbahan. Manalangin ang Diyos sa atong lalawigan sa Subo, ilabi na sa mga siyudad sa Mandawi ug Cebu, sa atong parokya sa Pacnan ug sa Labugon, sa mga parokya sa San Nicolas, Lipata, Cantabaco, Lutupan, Tabla, Pardo ug Sibunga. Ang Diyos nga makagagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang misa, atong bawnon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorrimos a vos. O María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que